Salam alaikum. Alors on va continuer notre leçon, la loi de la gravitation universelle, قانون التجاذب الكوني. Grand 2, poids d'un corps à la surface de la Terre P0. وزن جسم على سطح الأرض واللي كنرمزو له باش بالمتجهة P0. Donc c'est الماضي كنا كنرمزو له tout simplement P. Maintenant il faut le symboliser par P0. Donc على سطح الأرض P0 هذا هو الترميز ديال وزن الجسم على سطح الأرض. Le poids est une force qui s'exerce sur tout corps possède une masse et comme toute force il possède les caractéristiques suivantes. إذن الجسم هو عبارة عن قوة مطبقة من طرف الأرض على كل جسم له كتلة. Donc tout corps possède une masse ou bien possédant une masse عنده كتلة. هذا le poids عنده المميزات التالية: un point d'application, une ligne d'action, un sens et une valeur ou bien on dit une intensité comme les caractéristiques de la force Fa sur P qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc le point d'application c'est le centre géométrique du corps. نقطة التأثير هو مركز الهندسي للجسم ولا مركز الثقل ديال هذا الجسم, le centre de masse. Une ligne d'action, celle de la verticale du lieu, donc هو المستقيم الرأسي. هو المستقيم الرأسي وبطبيعة الحال هذا المستقيم الرأسي دائما خط التأثير كيمر على نقطة التأثير. دونك هو المستقيم الرأسي الذي يمر من نقطة التأثير, يعني هو عبارة عن مستقيم رأسي كيمر من نقطة التأثير اللي هي مركز ثقل الجسم. Donc une ligne d'action, celle de la verticale ou bien la droite verticale passant par le point d'application. Un sens orienté de haut en bas, donc منحى من الأعلى نحو الأسفل. لماذا؟ لأن الأرض تجذب الأجسام نحو الأسفل. شفنا السنة الماضية donc كتجذب الأجسام نحو الأسفل. Et une valeur ou bien une intensité P0 égale à 1 fois G0. donc العام اللي فات كنا نقولوا بأن P égale à 1 في G. الآن على سطح الأرض P غادي تولي P0 و G على سطح الأرض غادي تولي الرمز ديالها يولي هو P0. donc السنة الماضية كنا نقولوا P égale à 1 fois G. Cette année on va dire P0 égale à 1 fois G0. Donc P0 ou bien P est une force exprimée en Newton. donc le P بصفة عامة هي عبارة عن قوة الوحدة نتاعها هي نيوتن. M est la masse du corps exprimée en kilogrammes. donc M هو الكتلة ديال الجسم وخاص تكون الوحدة نتاعو هي الكيلوغرام. et G0 c'est l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. donc هو تسارع الثقالة ولا كنسميوها كذلك شدة الثقالة. l'intensité de pesanteur, accélération de pesanteur ou bien intensité de pesanteur. accélération de pesanteur c'est-à-dire ولا بالعربية هي تسارع الثقالة. intensité de pesanteur هي شدة الثقالة à la surface de la Terre على سطح الأرض. et cette valeur de G0 est 9,8 newton fois kilogramme à la puissance moins 1 ou tout simplement 9,8 newton par kilogramme. Newton par kilogramme, c'est la valeur de G0. Grand 3, poids et force d'attraction gravitationnelle. إذن الوزن هو قوة التجاذب الكوني. Le poids d'un corps A de masse M est assimilé à la force d'attraction gravitationnelle F terre sur A. donc الوزن P نتاع واحد الجسم A اللي عنده واحد الكتلة M هو ماذا في الحقيقة؟ هو القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم A. donc est assimilé à la force d'attraction gravitationnelle F terre sur A, يعني la force exercée par la Terre sur le corps A qui exerce la Terre de masse MT. donc اللي كتطبقها الأرض
الأرض الكتلة ديالها هي mt sur ce corps situé à sa surface على هذا الجسم الذي يتواجد على سطحها ou à une certaine altitude ولا على واحد الارتفاع معين. ما يهمناش سواء كانت على سطح الأرض ولا على واحد الارتفاع معين. إذن غادي نقول الخلاصة ديال هذه الفقرة هذه. السنة الماضية كنا كنقولوا القوة اللي كيطبقها الأرض على واحد الجسم كنا كنسميوها بي، وكنا كنسميوها وزن الجسم، لو بوا دو كور، بي لو بوا دو كور. هنا هذا العام هذا قرينا هذا القانون تاع التجاذب الكوني، لا لوا دو لا فورس غرافيتاسيونيل، وبقينا كنرمزوا لها ب اف ا سور بي، يعني القوة المطبقة من طرف واحد الجسم ا على واحد الجسم بي، لأن نعتبروا واحد الجسم راه محطوط على سطح الأرض. لو فوالا c'est le corps en vert, donc le corps en mauve ou bien en violet c'est la Terre, et le corps en vert c'est le corps qui est situé à la surface de la Terre. في هذه الحالة هذا لو كور راه على سطح الأرض، والأرض بطبيعة الحال غادي تطبق عليه واحد القوة. هذه القوة كي غادي نرمزوا لها؟ غادي نرمزوا لها ب اف تي سور ا، يعني لا فورس exercée par la Terre sur le corps A. الوغ شنو هو الفرق ما بين بي وزن الجسم وهاد لا فورس اف تي سور ا؟ اف تي سور ا هي القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم ا، ولو بوا بي هو القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم ا. يعني ما كاين بيناتهم حتى شي فرق، غير العام اللي فات كنا كنسميوها بي، وهاد العام غادي نسميوها اف تي سور ا، لا فورس exercée par la Terre sur le corps A. C'est-à-dire que P ou bien P0, donc c'est mieux de dire P0 parce que ce corps est situé à la surface de la Terre، راه محطوط على سطح الأرض. donc cette force اللي هي P0 هي نفسها la force exercée par la Terre sur هاد le corps. donc P0 هي F. donc هاد les deux vecteurs sont égaux، هاد les deux vecteurs sont égaux، راهم متساويين. dans ce cas P0 égale à F، donc le poids P0 égale à la force F، متساويين لحقاش قلنا نفسهم. donc corps S de masse M، la Terre de masse MT. donc P0 le poids P0 هو نفسه F la force exercée par la Terre sur ce corps égale à M G fois M. donc M هي la masse de ce corps fois MT la masse de la Terre sur la distance qui sépare ces deux corps. donc la distance qui sépare ces deux corps هي la distance هذه. d'accord. بالتقريب هاد la distance égale le rayon de la Terre. pourquoi? donc de ce point le centre de la Terre jusqu'à la surface de la Terre هنا عندنا le rayon de la Terre RT, et on a cette distance donc le rayon de ce corps. هاد لو كور نعتبرو كاع باللي يكون عبارة عن صندوق. الصندوق شحال غادي يكون كاع فيه الارتفاع؟ غادي يكون فيه مثلا 1 متر مثلا. شحال هو لو غيون ديال هاد الصندوق؟ هو 0.5 متر. الوغ هاد 0.5 متر لو غيون تاع هاد لو كور راه مهملة امام شعاع الارض، لحقاش الشعاع تاع الارض كيساوي لنا 6400 كيلومتر. 6400 كيلومتر، c'est-à-dire cette distance le rayon de ce corps est négligeable devant le rayon de la Terre. c'est-à-dire que la distance entre le centre de la Terre et le centre de ce corps est presque égale le rayon de la Terre. donc on va la noter D, et cette distance égale à presque le rayon de la Terre. donc هذه المسافة غادي نسميوها D، ولكن بالتقريب كتساوي لنا الشعاع ديال الأرض، لحقاش الشعاع ديال الأرض فيه 6400 كيلومتر من هذه النقطة حتى للسطح ديال الأرض. 6400 كيلومتر زائد واحد النص مثلا نصف متر. اذا نصف متر كي غادي نقولوا 6400 كيلومتر ونصف متر. دونك ديك النصف متر سي با لا بين دو لا بروندر دون لي ميزور، لحقاش قيمه صغيره بزاف. غادي نقولوا بان هاد لا ديستونس بالتقريب كتساوي لنا لو ريون دو لا تيغ. دونك حنا شفنا في العلاقه السابقه بان اف ايكال جي فوا ام في الكتله ديال هاد الجسم فوا ام في الكتله ديال هاد الجسم على المسافه اس 2. حنا في هاد الحاله المسافه اللي راه هدنا هي لو ريون de la Terre au carré. donc هاد الاو كاري راه كاينه في العلاقه. donc P0 égale à F égale à G fois M fois MT sur le rayon de la Terre au carré. donc c'est quoi P0? donc P0 هي M fois G0. donc on a
دونك هاد العلاقة هي اللي شفناها السنة الماضية. دونك قلنا l'étudier l'année dernière. P égale à 1 fois G. Donc cette année on va dire P0 égale à 1 fois G0. C'est-à-dire qu'on va remplacer cette valeur P0 par 1 fois G0. Implique P c'est 1 fois G0 égale G fois M la masse du corps fois MT la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. On va simplifier par M des deux côtés. نختزلو بالM. شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا G0 est égal G fois MT sur RT au carré. Et on va faire l'application numérique. G, c'est 6,67 10 à la puissance moins 11. La masse de la Terre, je pense que ça vient donc exactement la valeur de la masse de la Terre. Donc on va la voir après. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km. On va la convertir en mètres. Alors 6400 km, on va ajouter 3 zéros pour la convertir en mètres. Donc devient 6 400 000 mètres au carré. Donc le résultat obtenu est 9,81 newtons par kilogramme. Donc c'est la valeur de G0 là. Voilà. Donc هذه هي الطريقة اللي حسبنا بها la valeur de G0. Donc وصلنا لهذه العلاقة، عوضنا نجيب القيمة تاعها، عوضنا لا ماس دو لا تيغ بالقيمه تاعها، كنعرفوا القيمه تاع هاد الكتله هذه غادي نشوفوها فيما بعد، عوضنا لو غيون دو لا تيغ بالقيمه ديالو اي اون في لابليكاسيون نيميريك. دونك جي 0 هي 9,81 نيوتن بار كيلوغرام. ليسونسيال في هاد لابارتي هي هاد العلاقه هادي، لا غولاسيون نيميرو 1. دونك جي 0 يعني l'intensité de pesanteur ou bien l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, à la سطح الأرض, égale G fois MT sur le rayon de la Terre au carré. هاد العلاقة اللي قلناها بالنسبة للأرض نقدروا نطبقها بالنسبة لكاع لي بلانيت اللي كنعرفوهم. Par exemple, on peut appliquer cette relation sur la planète, par exemple Mars, المريخ. On va dire que Gm, c'est-à-dire l'accélération de pesanteur à la surface de Mars, يعني على سطح المريخ، تساوي égal G la masse de Mars يعني الكتلة ديال الكوكب ديال المريخ sur le rayon de Mars au carré. Ou bien on peut l'appliquer pour la Lune، نقدر نطبقها على القمر. L'accélération de la pesanteur à la surface de la Lune على سطح القمر égal G fois la masse de la Lune divisé par le rayon de la Lune au carré. Ainsi de suite. Donc cette relation est très importante. On peut l'appliquer pour tous les astres de l'univers. Donc cette relation est notée la relation numéro 1. علاش درنا لها هذا الرقم هذا لحقاش غادي نحتاجها في التتمه ديال الدرس. دونك نعقلوا عليها. دونك la relation numéro 1 هي G0 égale à G fois MT sur le rayon de la Terre au carré. Grand 4, variation de l'intensité du champ de pesanteur G. Donc G varie, variation de l'intensité de G. Donc la valeur ou bien l'intensité de pesanteur G varie avec l'altitude كتغير مع الارتفاع. شحال ما ارتفعنا على سطح الكوكب ولا القمر ولا مهما يكن فإن هذه القيمة كتغير. À la surface de la Terre, على سطح الأرض, la valeur de cette intensité de pesanteur est 9,81 نيوتن par kilogramme. إلا راه علينا هذا الجسم على واحد الارتفاع h، واخا دونك على واحد الارتفاع h، ونجيو نحسبوا لا فالور دو جي تاع شدة الثقالة ديال الأرض بالنسبة لهذا الجسم اللي راه على هذا الارتفاع h، غادي نلقاوها أقل من 9.81. Donc G diminue avec l'altitude. G diminue avec l'altitude. Expression de la pesanteur GH à une altitude h de la surface de la Terre. Donc غادي الآن نمشيو نبحثوا على GH يعني la relation qui permet de calculer l'intensité de pesanteur G à une altitude h de la surface de la Terre. غادي نبحثوا على شي علاقة اللي تمكننا باش نحسبوا شدة الثقالة
G على واحد الارتفاع h من سطح الأرض. D'une façon générale, si h est l'altitude à laquelle se trouve un objet et RT le rayon de la Terre, alors on a PH égale à F. Donc غادي نشرح. الآن راه عندنا هنايا الجسم على واحد الارتفاع h. غادي نمشي للوطخ ديابو وغادي نرجع لهاد العلاقة هادي. دونك فوالا. هنايا هاد لو كور راه à une altitude h de la surface de la Terre. راه معلي بواحد الارتفاع h على سطح الأرض. الآن شنو هو لو بوا ديال هاد لو كور بالنسبة لسطح الأرض؟ واش نقدر نسمي لو بوا هو بي زيرو؟ نون جامي. علاش؟ لحق شنو هي بي زيرو؟ بي زيرو هو لو بوا دو سو كور à la surface de la Terre، على سطح الأرض. هاد الجسم ما راحش على سطح الأرض، إذن ما عنديش الحق نسميه هنا بي زيرو. دونك غادي ندير واحد الترميز الجديد اللي هو بي اش، يعني لو بوا دو سو كور ا اون التيتود اش، شدة وزن الجسم على واحد الارتفاع اش. هنا ما نقدرش نقول بي زيرو، غادي نسمي بي اش. شنو هي بي زيرو؟ هو الوزن من يكون الجسم على سطح الارض. بيان، شنو هي هاد البي اش؟ هو وزن الجسم. كيسكو سا فو دير؟ يعني هي القوة المطبقة من طرف الارض على هذا الجسم اللي راه على ارتفاع اش. دونك بي اش هي القوة المطبقة على هذا الجسم من طرف الارض، وهذا الجسم بطبيعة الحال على واحد الارتفاع اش. الآن نرجعوا لا لوا دو la gravitation universelle F. Donc la force exercée par la Terre sur ce corps. هاد ال F نقدر نسميوها tout simplement F, une force F, ou bien on peut l'appeler la force exercée par la Terre sur le corps S. يعني Ft sur S, la force exercée par la Terre sur le corps S. La même chose. هنايا عندنا PH هي la force exercée par la Terre sur le corps S. Ou Ft sur S هي la force exercée par la Terre sur le corps S. يعني PH هي نفسها Ft sur S، ولا اللي نقدروا نسميوها tout simplement F. نقدروا نسميوها tout simplement F. PH égale à F. donc PH égale à F. bien. الآن شنو هي PH شنو هي F في هذه الحالة هذه؟ donc PH واش نقولوا PH هي mg0؟ non. P0 هي اللي كتساوي لنا mg0. P0 هي اللي كتساوي لنا mg0. يعني شنو هي PH؟ PH هي m فوا GH. GH هي اللي حنا كنقلبوا عليها l'intensité de pesanteur à une altitude h. donc PH هي m فوا GH. و F هي la force exercée par la Terre sur le corps S. donc غادي نطبقوا عليها العلاقة نتاع التجاذب الكوني Ft sur S هي G fois la masse m petit m du corps S fois la masse de la Terre mt divisé par la distance au carré, la distance qui sépare ces deux corps au carré. Donc voilà, PH est mgh et F est G fois m, la masse du corps S, fois mt, la masse de la Terre, divisé sur la distance qui sépare ces deux corps à la puissance 2. Bien, on va simplifier par m. Donc pas encore, on n'a pas encore simplifié par m. donc c'est quoi d? d هذه هي هذيك الارتفاع d. مازال ما اختزلناش بان، غادي عاد نختزلو بان. دونك الان غادي نبحثوا على d. d هو هي هذه المسافه. دونك هذه المسافه شنو راه عندنا في هذه المسافه d؟ عندنا فيها لو ريون دو لا تير ها هي بلس لالتيتود h زائد داك الارتفاع h. يعني شنو هي d؟ هي le rayon de la Terre plus l'irtifa h. Donc on peut remplacer d par rt plus h. Donc on a remplacé cette valeur d par rt plus h et on a mis à la puissance 2. Et la relation m fois gh est égale g fois m fois mt sur le rayon de la Terre plus h au carré. Maintenant on va simplifier par m. Donc on va simplifier par m. On va trouver que gh égale G fois mt sur le rayon de la Terre plus h au carré. Voilà. Donc GH est égal G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus h au carré. Donc c'est quoi le rayon de la Terre plus h? Il y a la distance d qui sépare ces deux corps.
Maintenant on ne peut pas négliger cette distance. ما نقدرش نهمل هذه المسافة. هذه المسافة تقدر تكون كبيرة، تقدر تكون 10 كيلومتر، تقدر تكون 20 كيلومتر. دونك يقدر يكون داك لو كوغ عليه بواحد المسافة كبيرة. دونك on ne peut pas négliger cette distance h. Donc on va noter cette relation par la relation numéro 2. غادي نسميوها علاقة رقم 2. Divisons donc une relation de GH. Donc GH égale G fois MT sur le rayon de la Terre plus l'altitude H à la puissance 2. Donc on peut utiliser cette règle pour calculer l'intensité de pesanteur à une altitude H. Maintenant on va chercher une autre relation pour GH. Donc on peut l'utiliser aussi pour calculer l'intensité de pesanteur GH. Divisons la relation 2 par la relation 1. On obtient donc la relation 2 هي هذه اللي هي GH égale G fois MT sur RT plus H au carré. Et la relation 1 هي la relation اللي شفناها في الديابو اللي قبل هذا. دونك اللي هي G0 égale G fois MT sur RT au carré. G0 égale G fois MT sur RT au carré. Donc voilà, on va diviser cette relation GH. Donc on va diviser cette relation GH qui égale G fois MT sur RT plus H le tout au carré sur la relation numéro 1. La relation numéro 1 est G0 égale G fois MT sur RT au carré. Donc voilà la relation numéro 2. La voilà. GH égale G fois MT sur RT plus H le tout au carré divisé par la relation numéro 1. G0 égale G fois MT sur RT au carré. On va simplifier G avec G et MT avec MT. Donc G et MT sont simplifiés. Qu'est-ce qu'il reste? Donc il reste GH sur G0 égale GH sur G0 égale. Donc ici il reste 1 sur RT plus H au carré divisé, le tout divisé par. Donc ici on a simplifié par G et MT, donc il reste ici 1 sur RT au carré. واخا دونك اختزلنا بالجي و ام تي هنا مين ما بقى لنا والو. اختزلنا بالجي و ام تي يعني ماشي ما بقى والو هنا، سي با بوسيبل. دونك il reste 1 بقى لنا هنا 1 وهنا كذلك بقى لنا 1. دونك العلاقه اللي حصلنا عليها هي جي اش على جي 0 تساوي 1 على ار تي زائد ار او كاري الكل على 1 على ار تي او كاري. الان غادي نديرو الضرب في المقلوب. هذه غادي نخليوها الطرف هذا كما راه مع. دونك تبقى لنا جي اش على جي 0 تساوي هنا غادي ندير الضرب في المقلوب. شنو غتولي لي؟ تولي لي 1 على ار تي زائد اش الكل او كاري مضروبه. هذه غادي ندير لها المقلوب تولي لنا ار تي او كاري على 1. ار تي او كاري على 1 سيتادير عندنا هنا عندنا 1 مضروبه في ار تي او كاري هي ار تي او كاري، وفي الاسفل عندنا ار تي بلس اش لو تو او كاري مضروبه في 1 هي ار تي بلس اش لو تو او كاري. يعني غتولي لنا جي اش سور جي 0 ايغال هاد الار تي غادي تطلع الفوق، ار تي او كاري تطلع الفوق، هادي غادي تنزل لتحت ار تي بلس اش لو تو او كاري. Enfin, on va déplacer G0 vers le deuxième côté باش نلقى جي اش شحال كتساوي. دونك جي 0 راها قسمه، الا مشات لهنا غتولي ضرب، تولي لنا جي اش ايغالا جي 0 ملتيبلي بار ار تي او كاري سور ار تي بلس اش لو تو او كاري. اذا هذه هي العلاقه ديال جي اش، العلاقه الثانيه اللي نقدر نحسب بها جي اش. Alors, في التمارين dans les exercices pour calculer GH, on a deux relations. On peut utiliser cette relation ou bien cette relation GH égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H le tout au carré. لكن ندير نختار على حسب المعطيات. بطبيعة الحال الأستاذ يكون عطيك معطيات في التمرين. باغ اكزومبل إلا عطاني في المعطيات جي 0 عطاني في المعطيات جي 0 وأنا بغيت نحسب الجي اش ما نقدرش نخدم هذه العلاقة. علاش؟ لحقاش أنا ما كاينش جي 0. الوغ غادي نقدر نخدم هنا هاد العلاقه هادي. دونك لحقاش كاينه جي 0 باش نعوضها. باغ اكزومبل عطاني في المعطيات لا ماس دو لا تير وما عطانيش جي 0 وعطانا لا ماس دو لا تير وطلب مني نحسب الجي اش. الوغ في هاد الحاله هادي غادي نخدم بهاد العلاقه، لحقاش هاد العلاقه الا غادي انا عندي في المعطيات لا ماس دو لا تير ام تي
فين غادي نعوضها؟ ما عنديش هنا فين نعوض ام تي باش نحسب انا جي اش، في حين انني هنا عندي فين نعوض ام تي. اذن هنا كنختار العلاقه اللي نخدم بها على حساب لي دوني دو ليكزارسيس. G0, donc G0 هي l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre et qui est égale 9,8 newton par kilogramme. GH, accélération de la pesanteur à une altitude h de la surface de la Terre. Donc GH هي شدة الثقل ولا تسارع الثقل على واحد الارتفاع h من سطح الأرض. 2. Poids d'un corps à une altitude h de la surface de la Terre. الآن غادي نحاولوا نبحثوا على لو بوا بي على واحد الارتفاع h. D'une façon générale, on définit le poids d'un corps à une altitude h de la surface de la Terre par la relation suivante. إذن بصفة عامة نعرفوا وزن الجسم على واحد الارتفاع h من سطح الأرض بالعلاقة التالية: PH كتساوي لنا m fois GH. دونك على سطح الأرض P0 égale à m في G0. À une altitude h, on dit PH égale à m fois GH. وهذيك GH سواء نكون عارفها سواء نعوضها بأحد العلاقتين السابقتين ونحسب هاد PH هادي. إذن إلا كنت عارف لا فالور دو GH غنعوض الام بالعلاقة بالقيمة نتاعها ونعوض GH بالقيمة ديالها وغادي ندير ابليكاسيون نيميريك. سينو ما كنعرفش انا GH شحال كتساوي. دونك اون فا رومبلاسي GH par une des deux relations précédentes. نعوضها بأحد العلاقتين السابقتين عاد ندير التطبيق العددي. Remarque, nous avons trouvé l'expression de l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. إذا لقينا التعبير ديال تسارع الثقل على سطح الأرض، دونك اللي هو G0 إيكالا جي ام تي على ار تي او كاري. دونك هذه على سطح الأرض لحقاش G0. Mais à la surface d'une planète X de masse mx et de rayon rx، ولكن على واحد السطح ديال واحد لا بلانيت اكس، واحد الكوكب اخر اللي الكتله ديالو ام اكس، الكتله ديالو هي ام اكس ولو ريون ديالو هو ار اكس. cette expression devient gx égale à g fois mx sur rx au carré. دونك هادشي اللي كنت قلت قبيله، هاد العلاقه g0 égale à g fois mt على rt au carré، هاد العلاقه على سطح الارض لحقاش هنا عندنا لا ماس دو لا تير لو ريون دو لا تير، وهنا عندنا G0 هي لانتونسيتي دو بوزونتور على لا سيرفاس دو لا تير. على واحد الكوكب اخر مثلا مارس، هاد جي 0 نعوضوها مثلا بالجي ام، جي مارس ايغال جي فوا لا ماس دو لا بلانيت مارس، يعني ندير ام divisé par le rayon de la planète Mars au carré. Et on fait l'application numérique. Alors on va s'arrêter ici et on va terminer la dernière partie dans la vidéo suivante. Salam alaikum.